Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm done man ako og hindo sa among balay. So I'm making my quick lunch. So cook oats ni siya. So I put 4 scoop of oats. So kanang scoop is 30 ml. 1/8 cup. So, muna akong libutang, and then milk, 3 scoop of it. Bear brand lang na siya. Very affordable. And after ana, pakuluan mo muna siya. But before that, butangan sa nimo 1 cup of water. Of course. No. And then turn on the heat. Then mga 3 minutes or 5 minutes, maluto na siya. Kani ako napalit na oats is lutuon maguni, that's why I cooked it. Na ay oats po na instant, so kato siya, butangan lang to siya og ininit tubig, isit ni mo for a couple of minutes. But kani akong napalit is lutuon na siya, so muna akong giluto. Already akong lunch. And then, naluto na. Ayan, isa po na siya ka-bowl. Nakabusog na gyud. Meron ako nagkaog-kanon. And then, no sugar of course, kay tamis naman ang milk good. Yun, there you go. Thank you for watching. Bye-bye.